Hello everyone, welcome to my channel and welcome to my new vlog. So आज सकाळू बहुत ही फ्रेश मुझे के देखा मत लगुच कि आज मो स्किन बहुत ग्लो कर चलो एक्चुअली आज है गणेश पूजा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड पूजा पूजा है टे भल लगे मजा लगे ना माने किसी गोटे पूजा आसले भी बहुत भल लगे आईटा मु मेहंदी करची जेहेतु आज पूजा पूजा मेहंदी न कले झील मान तो से पूजाटा पूजा नुहे ना तो आज गणेश पूजा पूजा एक्चुअली आमर सब वर्ष घरे हुए एथर आमर पूजाटा एक्चुअली नसी रे हम नसी रे एपाई क्या होटेल अच्छी होटेल से गणेश ठाकुर अच्छा तो पूजाटा आमर से हम एथर तो आम रेडी होठी को जीवु पूजा से हम ब्राह्मण से आसबे तो मुझे जी रेडी हो जी कहीं रेडी हो सारापर बाबा आसबे बाबा आसिक आम समस्त को लेकिन जी सेठी जाकि पहुँची सारापर तो मुझे देखेबी डेकोरेशन केमती कौन हो सब जिनस तापर पूजा केमती कौन हो कौन ना से सब भी देखिए तो जुड़े करते मुझे जाऊँगी रेडी हेबी सो कम्प्लीटली मु रेडी हो सारी आपण मैंने देखिपे तो यहाँ थी मो फाइनल लुक मु रेडी हो भलसे देखीदेवी पूरा एबे तो एक्चुअली मु बाहर जावाई कहीं बाबा आसी जाइए बाबा आसिक बाहर सारे तो सेठी पहुँचला मुझे देखी आपण मानक केमती कौन सजासजी होती कौन ना नना आसी थे कि न आस मुझे जाना कहीं टाइम कौन थी कौन ना मुझे भी जाने तो पहुँच सारापर तो जना पड़ो नना आसिले कि कौन है कौन ना डेकोरेशन केमती कौन से भी देखेबी किए सब आसुँच कौन ना से भी जनइबी मुझे तो एबे फिलहाल तो आम बाहर जीवु बाहर सारिकी तो मुझे देखा हाँ कमेंट रे निहाती जनइबे कि मुझे आज केम देखा तो मुझे बाहर जाऊँगी मुझे कथा हो तो मुझे पहुँची जाइए होटेल किंतु एबे जाए तो डेकोरेशन सरी तो मुझे आपको देखा केमती कौन डेकोरेशन चलती सब चलती डेकोरेशन तो सरी ना कम्प्लीटली सरला मुझे देखा कि केमती कौन डेकोरेशन है तो फिलहाल सरला तो सरला जाए देखु तो सजासजी सरी जामर गोटे कुनी मेम्बर आसिक पहुँची ये हूँ से छुआर माँ जी की है भद्र महिला आसी स्वामी बस दी जन माँ किंतु छुआ तार इे सियाड़े किए बुलती ठीक ठिकना ना छुआ तार सिलट धरिकी दाई आ ये दी जन बस हाय को तो जेहेतु नना आसी ना तो आम तीन जन बाहर नसी जावा जाकि फोटोज उठेबा तो आम बाहर की आसचु से मैंने पछरे से फोटो फोटो उठेकी से रूलर पाखे फोटो फोटो उठाऊँ फोटो उठेकी आसुँच तो आम ए बाहर जावाई तो जाकि पहुँची देखो से कौन केमती फोटो उठाऊे रील्स वील्स बना हम जाकि देख आसते ठीक फोटो वीडियोस करने कि ये आसला एत जोर वर्षा है कि आम कि भी एत पारने तो चली फिर भी बहुत ये किसी करना कि ये दी जन बसिक वीडियो चलते एपटे ये झील तो चलती तार तार कई ना जमी से एका एका तार चलती ये बसिक फोटो फोटो चलती वीडियो रील्स बना बोली ना आम खाली ठिया करूने खाली देखुचे मानू आछि करने तो पलैबा जावा भी नना आसी जी तो देखिए कौन करी केमती कौन करी फोटो फोटो गुटे दीटा उठे देखी रील्स दीटा बन पलैबा जल्दी फोटो वीडियोस करके आसीगलु बेसी तो किसी करें कि आसीचु तो नना भी आसिक पहुँची पूजा सब स्टार्ट है तो मुझे देखा केमती कौन पूजा हो आम आसगलु सब भोग खाइए मैंने बस सब कौन पूरी पूरी खाऊँ
खाई सारे पर मो अपन मन को देखो आम ए आसिकी पूजा सारिकी पहुँची गलु होटेल रु तबे फ्रेश होइकी बसिकी मजा मस्ती करने बसीचु ता झियो आसी कि खाई की सुई पड़लानी झियो रास्ता रे आसिकी खाइकी सुई पड़लानी रास्ता में कचरा दिटा खंडा खाइले ना ना से जो आमी जाइले नसी पार्क सेठी ये वीडियो करछि तार ये वीडियो करते करते सारा जे पानी पड़छि कोन ए माने दियण वीडियो करचंती स्वामी स्त्री आ झियो तार जाई कि सेठी कचरा दी थर खाइ चला खाइला मन में कर देले वीडियो बंद करी के डायरेक्ट पड़े एकादरे वीडियो बंद करी घर को वे जॉइस रे से कोन रीना मारा ना देखि आसी कते बेले जॉइस रे से कहितला आसीओ बोली से जाईची कोठी गणेश पूजा कंप्यूटर क्लास सब हुए गणेश पूजा हेटी जाईची से आसीओ कहितला कोन समझता नहीं केतरा आसी होगी कोन आसीबन की लेट हबो और ना सारी सुले के आसे आ हम बस चोई दिबा तीन जन हां 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 आसी कॉल कर हां से कहला जे ता लेट हबो से कोन डांस फंस होछु आ ता नाची नुची के आसीबो आसी लेट हबो कहला बसता केते बसछ हम करी कोन कटी उठे करछ बसी की करिए कोन आसी चले आज सब पूजा पूजा सरी रे समस्त टायर्ड अछन किंतु सब पूजा एक्चुअली कटी मारिया पई दिन तो देखाई जे खटी जदी न मजे तने हां लाभ कोन से तरे बहुत दिन ले देखा भी हेनतला काली पुणी जी जा घरे एंती बसतिबो तो थका सब निज निज बाटरे फेर पुणी केबे पुणी पूजा पूजा हबो ताले फेर देखा न हले नाही सब निज निज रास्ता या हमर सबटु गेले फुले सब गुलगुली पूजा सबटु माने कोन मझिया किंतु सबटु छुटिया ता कथा उडे भी सेमती किंतु भलो छाडा आ जते गाड़ी देने जते जहा कहले केबे किछि कुए ना पूजा भलो से भी भलो ता छुआडा भी भलो ता छुआडा तार समस्त बेसी खाइ दो कोन खाइ दे जेहेतु तुम कहिलो एते भले ताको खाया दियो ए जेटी की है ए मु हां कमेंट करी को तू किए ए जेटी की है कमेंट करी को तू किए तले कमेंट बॉक्स रे जणांतु ये किए ए सुंदरी टी किए मु ना ये हां तीन जण भीतर किए हला तमे मांगी दियो मो मोबाइल मांगी दियो निया मारी दोची मते मु कोन आ मोर मेहंदी आर्ट डिजाइनर हला पूजा केमती लागुची कमेंट रे कहिबे मु तो बने यदि आपण माने की आइ बने छि कि लुचे दोची काइना से चाइना मेहंदी करछि तो चाइना में मु चाइना कोन चाइना पसंद लागला ताले कमेंट रे जणंतु जणांतु कोन जणे कमेंट कोनटा कहिबे तो केमती लागुची ना कहार तमर जहा लागु न लागु कार भल लागुची मोर नाही एपटे तमर जहा लागु ल लागु काइना तमर एक्चुअली कलर टा अधिक आछि तम स्वामी टिके अधिक भल पाउछन ना हमर तो नाहंती हम पाइले कोन तम स्वामी टिके अधिक भल हमरा आसी गने पाइबे हम बाबा तमर पाउछथि बोली एते कलर पर चढ़ी जाइछि आमर भी चढ़ी जिबे चाइना थोड़ी चाइना चढ़ी चढ़ी नॉन चाइना मोर ब्रांडेड चाइना कितु या चढ़ी छि मोर तो चाइना आज भलो छी ना काली सकाळ प्रीते बासन बासन खाइ रे माजी दे तापर मारो 4-5 दिन गाधाउनी हो तमे तांगी कोन 8 दिन गयो गाधाउनी तमे भी काली गाधाउनी मते तो बासन दुहन आ गुटे जिंस ये नखड़ा देखि कमेंट करिवे कि केमिति लागु छि डुप्लीकेट की ओरिजिनल एटा देखि कहिबे मोना को भी देखि कहिबे तमर नाही तमे छाड़ दियो तमर लोक भाई लगाओ तमर थिबा जे न थिबा से तमर नाही किंतु यार देखि कि कहिबे काहे ना मोर तो छाड़ नहीं से काटी दे जंदी हां किंतु यार कहिबे कि डुप्लीकेट की ओरिजिनल डिजाइनिंग भलो करंती नेल्स रो आ ये मेहंदी आर्टिस्ट हां से नेल आर्टिस्ट मु मेहंदी आर्टिस्ट मु भी ना ये भी मेहंदी आर्टिस्ट किंतु नेल आर्टिस्ट नहीं काहे ना ता नख देख मोना पाथु कोई नहीं काई ना से खाई दिए मु नख खाएनी आ कोन कर तब नख कोन कर मु नख काटिबो खाई काटी बगा बड़ हो ना मते बडे तमे काटो ना खाओ खाओ खाएनी से काटी दे जन ता कहू तो काई रखे छुआ पिला हला ना से
ମତେ ବି ଦେଖିତେ କେହି ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଠିକ ସମସ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ନଖ ରଖିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଛେ। ହଉ ହଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନଖରା କହିବା ପାଇଁ। ହଉ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ରିଲ୍ସ ଭଲ କରେ ନା ପୂଜା? ତମ ରିଲ୍ ଆଇଡି ତମ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି କୁ ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ର ନାଁ ହଉଛି କ୍ରିସ୍ଲାଲ ପୂଜା। ଯିଏ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା କରିପାରିବେ। ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମତେ କରିଦେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ସେ ରିଲ୍ସ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରେ, କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ସବୁ କରିଦେବେ। ତାର କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହଉ ପର୍ବ ହଉ ସିଏ ଟିକେ ସଜବାଜ ହବ ଆଉ ସେ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ରିଲ୍ସ ବନେଇବ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାଲି ନା, ତ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ମତେ ଫଲୋ କରିବେ, ତାପରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେ ସେତିକି ତ କହିଛି ନା। କରିବ କଣ ହେଇଛି, ତମେ କଣ ଡେଲି ରୁଟିନ କଣ କରୁଛ କରିବ ଆଉ କଣ। ଖାଲି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ହେଲା। ତ ତମେ କୁହ ନା ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ୟାକୁ ଟୋଟାଲି କରିବେ। ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଛି ନା ନା ଇଏ କଣ ପାପ କରିଛି ଇଏକୁ କରିବେ? ୟାକୁ କାହାକୁ ମାରିଛି ଇଏ କଣ ପାପ କରିଛି? ନା ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି କରିବନି ତାକୁ ସେ କରିବେ? vlogs ସିଏ ବି ତ ରିଲ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବନାଏ ସେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁନି ନା, ସିଏ ତ ରିଲ୍ସ ବନାଏ। ତମେ ତା ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ସେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଟା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ନା ମୋର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ର ନାଁ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ନା। ଓ ତମ ଝିଅ ନା ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମ ଝିଅ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା ପିହୁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ରଖିପାରିବି। ନା ନା ସିଏ ଚାहे କି ତା ଝିଅ ନା ପିହୁ, ତ ଦୁନିଆ ସାରା ଆଉ କେହି ବି ପିହୁ ନାଁରେ ରଖିପାରିବେ ନା। ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ହଉ ତମ କଥା ରହିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଆଇଡି ଖୋଲିଛି ହେଲା ହେଲା ଖୁସି ଖୁସି। ତମ ଖୁସି ତ ସେଇଥିରେ, ତ ତା ଝିଅ ନାଁରେ ଆଇଡି ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ କଣ ହେଲା, ବଡ ହେଲେ ତମେ ସେଇ ଆଇଡି ଟା ୟାକୁ ଦେଇଦବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚଲେଇବେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ସିଏ ତ ଏବେଠୁ ବି ରିଲ୍ସ ବାବା ତାର ଆମେ ଦେଖିକି, କିଛି ବି ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସେ ତାହା ମାନେ ଆଉ ସେ ତ ଦେଖିକି ସେ ସେଠୁ ସେ ଏତେ ଶିଖିଗଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ମେହେନ୍ଦୀ କଥାରେ କଣ କହିଲା କଣ? କଣ କହିଲା ହଉଛି ଯଦି- ପିଗି ଦିଦିକୁ ଆସିକି ବସିଥିଲା, ପିଗି କହିଲା ଯେ ହଉଛି ପିଗି ମେହେନ୍ଦୀ ଦେଖେଇଲା, ପିଗି କହିଲେ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? କହିଲା ଆଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆଣିଛି। କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ? କହିଲା ପଇସା ଦେ ଦେବି। ମତେ କହୁଛି ଆଗେ ମତେ ପଇସା ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମେହେନ୍ଦୀ ଦେବି। ହଁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏଇଠିକି ଟିକିଲି ଛୁଆଟେ, କିନ୍ତୁ ତା କଥା ବାବାରେ ବାବା, ମାନେ ତା କଥା ଶୁଣିବି ଦିନେ, ଶୁଣିବି ତା କଥା, ମାନେ ତମେ ଭାବିଏ କି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ କଥା କହିଲାଣି ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଭାବେ ସେ ଶିଖି ନାହିଁ କିଛି ଜାଣି ତାର ନାହିଁ ଆଜି ଖଡି ଛୁଆ ହେଲା ନା, ସେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବ? ଭାବିଛ କଣ? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ଓ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ନା, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବ ସେ। ତ ସିଏ ତ ଯିବ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ସେ କଣ କରିବ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଉତ୍ପାତ। ମାନେ ସେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କରେ, ବହୁତ ଉତ୍ପାତି ଆଉ। ଉତ୍ପାତି ତ ବାବା ବାବା। ଜଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଡିବ। ହଁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ, ନ ଜଗିଲେ ତ ଆଉ ହବନି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ତ ଚଗଲା ହେବେ ଆଉ କଣ, କିଏ ଏଇ ବୟସରେ ଯଦି ନ ହେବେ ଆଉ କଣ। ହଁ ସେ ହେବେ ତ ନିହାତି। ଇଏ ତ ବଡ ହେଇକି ତ ଛୋଟ ସେ ତ ଏବେ ଯାଇବି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଉ କଣ କରିବା। ତା ଘରେ ତ ତାକୁ ବୋଧେ ଏବେ ଯାଇ ଏକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ତାକୁ ତ କେହି ବଡ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତିନି ଏବେ ଯାଏ, ହଁ ନା? ତାକୁ ଏଟା ନ ଆଣିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ ବସିକି। ସେମିତି ଏଟା କର ନା, ମତେ ଦରକାର। ସେମିତି କର ନା। ଇଏ ତା ବାପା ଆଗରେ ସେମିତି କରି ଟେକ୍ନିକ ଲଗାଏ କି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଯଦି ମତେ ସେ ଜିନିଷ ନ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ତମେ ସେମିତି କରି କେତେଟା ଜିନିଷ ନେଲଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ କି କଣ କଣ ନ ଯେତିକି ନେଇଥିବ। ଆମ ଲେବୁଲ ମୁଁ ମାଗିଛି ହଁ ଯେତିକି ତ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଛ କିଛି ନା। ପୂରଣ କରିଛ ନା। ବେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଉପରେ ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଆଉ। ଆଉ ୟାର ହେଲା ଫେଭରାଇଟ ଶାଢୀ। ଶାଢୀ ଡ୍ରେସ ତା ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି, ଆଉ ସେ ଦେଖିବ ସେ ଏଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ତାର ମାନେ ଭରା ଭରା ଯେମିତି ରହିବ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜବାଜ ହେଇତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ। ସଜବାଜ ହବାକୁ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଏମିତି ରହିଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି। ନା ରେଡି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଥାଉ ତ ତା ଗୋଡରେ ସେତେବେଳେ ପାଉଁଜି ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳିବା ମାନେ କହିବ ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିଦେବି ଆଉ। କାହିଁକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆମେ ସଜବାଜ। ଜାଣିଯିବା କି ଆସିଲା ପୂଜା ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଏ ବହୁତ ତାର ମଜା ସବୁବେଳେ କରୁ। ଖୋଲିଦିଏ, ପାଉଁଜି ଖୋଲିକି ରଖିଦିଏ। ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ନା ପୂଜା ଆସିଗଲା। ତା ପାଉଁଜି ହିଁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ করে ପୁରା ଛମ 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 ପୁରା ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ବେବି ଯେମିତି ନୂଆ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ପାଉଁଜି ଗୁଡା ସବୁ ଭରା ଭରା ପିନ୍ଧୁ ତା ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ସଜବାଜ ହେଇକି ରହୁଛି। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ପଟେ ଚୁଡ଼ି ପକେଇଥିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବ।
सिंदूर कानफुल कानफुल तार मंगलसूत्र एपटे चूड़ी एते एते तार सब आ पाउंजी से पिंदिबो ही पिंदिबो सब किछि जेमती ओडिया घर झियो सीए ओडिया घर बहु झियो सब ता सेमती ही रहिबो छोट छुआटा गुलगलिया छुआटा छोट छुआ इतने हेल्प लेते नहीं छुट्टा छुआ ने माने ता माइंड एते मैच्योर हिनी से बाही सट्स ना छुआ हिसलानी किंतु ता माइंड ता मैच्योर हिनी कौन करबा हां ए बसर कर आउ तमे ଆଉ छुआ କେବେ पाठ କରିବି? पढ़ने आउ कोन किछि कोन ना माने तुम निद आसिलानी से बहुत टायर्ड हो जाय काम भी करछि बहुत तेना से जाई के हडी আজি कोन करथि फ्रूट्स काट फळ फळ सब कटाकटी करथला तापरे पुणी ता झियर खड़ी छुआ गला तापरे आ कोन करलो तमे दिन सारा उपवास होला दिन सारा उपवास थिला ए आमे भी थिले तमे कान थिलो जाना समझ थिले कि तमे मु सकाळ बकरू जैसी ब्लाउज तैयारी हां करनी। तो तार टेलरिंग करे तो तापरे से सेडी ब्लाउज ब्लाउज कोन सब कटा तापरे मोते भी जाइथिला से आनिया पई जाइथिला पुन आस्तला ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛି ସେ ତା ଝିଅ ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ନା ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବ ବୋର ତ ନାଇଁ ନା ରୋଷେଇ ଫୁଷେଇ କରି ନାହିଁ ଆଜି ନା ମୁଁ ତ ସେଠୁ ଖାଇକି ଆସିଲି ଆଉ କଣ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ତ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଆମେ କାଲି ଶୋଇବୁ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଛୁଆ ଶୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଉଠିକି ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଫେରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ହେଇଗଲା ଶୋଇବୁ ଶୋଇବୁ କଣ ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ତ ଟକ ଟକ କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ନିଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ରାତି କେତେଟାରେ ଶୋ ତମେ ମୋର 5ଟା ଗୋଟେ ଆମର ବି ସେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସେଇଆ 9ଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ଆମ ପାଇଁ 11ଟା 9ଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା। 9ଟା 10ଟା ଯେମିତି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ରୋଷେଇ ଶୋଇତେ ହବ ଶୋଇତେ ତ ଲେଟ୍ ହବ ଖାଇବା ହବ ତାପରେ ଶୋଇବ ଶୋଇବା ଛୁଆ Late ଶୋଇବା ହବ। ଛୁଆ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଛୁଆ ଶୋଇବା ମାନେ ମତେ ନିଦ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ କଣ କଣ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ ଗୁଡା କରିଥିବ ତାକୁ ସେଇଗୁଡା ଆଉଥରେ ଦେଖିବ କେତେ ଲାଇକ୍ ଆଇଲା କେତେ ଭଲ, ହଁ, ସେଇଗୁଡା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ସେଇ ସବୁ ଆଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଭାଗ୍ୟ ଦିନ ସାରା ତ କାମ କରିବୁ ଆଉ ତତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଶୁଣିଲା ମୋ ଡାଟା ବି ଆଉ ଶୁଣିଲା କଣ କରିବ ମୋ ଡାଟା ବି ପକାଉନି। ଶୁଣିଲା ଆଉ କାଇଁ ପକଉଛ? 50% ସରେନି ଛୁଆ ସାରିଦିଏ ତ ଏବେ ବ୍ଲଗ କୁ ଏଣ୍ଡ କର ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ରାତି ହେଲାଣି ନିଦ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆଉ ତ ସିଏ ବୋଧେ ଆସିବନି ଆଜି ଜୟଶ୍ରୀ ବୋଧେ ଆସିବନି କାରଣ ଏତେ ସିଏ ତ ଡେରି ତାର ହେଲାଣି ଚାଷୀ ସେ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ 8ଟା ହେଲାଣି ମାନେ ସେ ଯଦି ବି ଆସିବ ତ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ତାକୁ ସିଏ ଲେଟ୍ ହବ ହଁ 8ଟା 9ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନ୍ୟೂ ବ୍ଲଗ ରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି ତମମାନେ କୁହ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଯୋଡ଼ିକି ଟିକେ କହିବେ comment comment କମେଣ୍ଟ କରିକି। ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନ୍ୟೂ ବ୍ଲଗ ରେ ତ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ବାଏ